Hello guys, good morning Saudi Arabia and good afternoon Philippines and welcome to Pinili Vlog. So and guys, i-flex ko lang guys. So and ito ay Monday. So every Monday ay mag-half price kami dito sa bansang Saudi Arabia. Farm 22 Superstore. So yun. Fresh na fresh ang mais. So yan, ay kabayo. Ay wala palang kabayo, sorry. So ito, ang dami half price, so 4 real. So 4 real sa atin ay mga 60 pesos per kilo. Oh, per kilo. 4 real per kilo. Sa Pinas naman ay mga 60 pesos. 60 pesos ha. What I mean. Wow. Sige, bye, kunin mo guys. Presko, bagong harvest. So shout out po sa lahat and good morning and have a nice day. This is Pinili Vlog. Thank you and God bless. Thank you for watching.